ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ନାମରେ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଇବି, ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍। ଆଉ এই ভিডিও ক্লিপ্রে জনে দিদি কিভাবে ভাবে সে খ্রিস্টিয়ান বিরোধীমানকর ধুলেই করছেন সেইটা আমি মানে দেখা। আঠারে যে দিদি জনক অনেক সে নিজে মধ্যে জনে হিন্দু। আমি তাহাঙ্ক মুহরু আমি মানে শুনিবা গোবর ভক্ত মানক বিষয়ে, अंध भक्त मानक विषय आउ जो माने निज धर्म को ऊपर रखिकी अन्य धर्मगुड़ी को नीचा देखापी इच्छा प्रकाश करते चेष्टा करते समान को यही दीदी जनक कौ भाव में धोईचंती आज भिडियो आम मैंने देखा। आ मोर गोटे अनुरोध, जदि आपण मान पाखे कौन सी छोट पिला अच्छा दयाकर समान को दूरे दिंतु, कारण भिडियोटी टिके सेंटिमेंटाल हो पारे। चलतु प्रिय बंधुगण, भिडियो को प्रथम देखंतु, तापर आमे माने ए विषय को लेकिन आमे माने आलोचना करिबा। ओडिशावासी नमस्कार, समस्त मंगल कामना। राधा माधव आउ कटपा आउ केटा रहिले अंधभक्त आमर गो सुरक्षा नाम राजनीति चलैछंती। एबे राधा माधव जाइथिले जेल, पुणी आसिछंती कि नहीं होली दिन सरपंच को मारिकिरी जाइछंती जेल। ता संगे ये गजा ये ऐजला कोडतला घोड़ घोड़ फुटा कोष्टा नंडा ता मुंडरे गोटे गुंडी बाळ नाही। ये गजा को भिड़ी के नहीं थी। ये गजा 2.5 फुट, राजा जो माधव सी भी 2.5 फुट, टोटाल मिसिके 2 जण 5 फुट अच्छी कि नहीं जना नहीं। ये तीनटा आ जो प्रकाश गामुचा पका तो भाग कम दिन पड़ो मो तरफ पड़ो। अरे गजा माने तुम गोटे सब ना कौन तुम तो कहीं जो दिन छोट छोट झील को रेप करा ए टीचर माने अष्टम श्रेणी पिला को दुष्कर्म करती जिते मद पीकरी ये सरकार लोक माने आग सरकार लोक माने पूर्व थिबा सरकार लोक माने छोट छोट झील को नारी मान को आमर नाबालिका को गण दुष्कर्म करती से गांडी कहीं तमें तो ये नारी को जिते दुष्कर्म कराचे तुम बाहरनी कौटी गांडी तुम्हें माँ खिया मधुआ गुड़ाक तमें तो के मद बंद करने सरकार पाखे आंदोलन करनी निशा मुक्त ओडिशा करा जाऊ। तमें कौ दिन बेकारी हटिया तुम तो बाहरनी मिछ गो सेवक ना कही गाई मान को रक्षा करने को जाई तमें गो माता को सब जाक माफिया करी सब बाहर देश को चलन कर नुह। तुम असल मुखा कम दिन खोल जीव। तुम बापर जदि एते अच्छी तुम जाति अजाति सृष्टि करुच, ख्रिस्टियान सी अजाति सी धर्म अजाति ये छोट जाति बाउरी कंडरा हाड़ी ठिकी बग। अरे माने एटी समस्त रक्त गोटे आम ये हिंदू समाज हो कि ख्रिस्टियान मुसलमान समाज हो आम ओडिशा रे जो माने बसवास करछंती समस्त मनीष समस्त रक्तदान करछंती समस्त वोट दउछंती समस्त गोटे भगवान ना अलगा धर्म अलगा। तमें कहीं जाति भेद सृष्टि करी इटी जय श्री राम ध्वनि नहीं कि बीजेपी दल को आगे पुराउछ। बीजेपी दल को तुम घरे माई तमें कहीं मंत्री की पुराउछ। एबे तो जेल गला मंत्री तुमको तो कहीं सपोर्ट करना। तुम प्रकृति कौन तुम जानी तुम्हें व्यू नापी राति राति व्यू कमेवाई पैसा रोजगार कर मद गंजे गंजड़ बाड़ी पड़ा मधुआ बाड़ी पड़ा गजा माने तुम माँ भरी ठीक अच्छे तुम इज्जत महत्व को केमी धोच आउ कई दिन भितर केटे गोटे गिहण खाऊला गोटे तमें माने भल सेवा करूना तुम बापा माँ खाया दौच तुम माँ मान को भाई को दौच तुम माँ मैंने फोन करते तुमको चाह टे कुआर तुम दौन तुम माँ को देखा दौन तुम रांडी बाजी कर ओडिशा रे धर्म रक्षा कर जगन्नाथ रक्षा कर भगवान को रक्षा कर। प्रथम बापा माँ को सेवा कर बापा माँ को सेवा कर रख धर्म को रक्षा कर गोटे गोटे मंदिर तैयारी कर देछंती धर्म को रक्षा कर जमती माँ भौणी को सब सुरक्षा रखी देछंती। झील मान इज्जत जाऊँगी छोट छोट झील को दुष्कर्म कर रास्ता उपर को कौन दिन आस रास्ता आंदोलन कर तुम्हें गोमाता जदि गोमाता को रखा को चाहूच आम भी चाहूँ तमें भी चाहूच गोमाता सरकार को द्वार मुख चाह मुख्यमंत्री को द्वार मुख चाह समस्त बस द्वार मुहरे कह बेकारी संस्था को दूर करने
କିଛି ବେକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ତ କାମରେ ଲାଗିଯିବେ ଗୋ ସୁରକ୍ଷା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ଗୋମାତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା, ତାଙ୍କୁ ସେବା କରିବା, ଗୋବର ଗୁହାଳ ପୋଛିବା, ଗୋମାତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଶାଳା ତିଆରି ହବ। ସରକାର ତରଫରୁ ଗୋଟେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉ, ସରକାର ତରଫରୁ ଗୋଟେ ସ୍କିମ୍ ଆସୁ। ସରକାର ତରଫକୁ ଯାଉନ, ଗୋଟେ ଷଣ୍ଢ ଦେଖେଇ ରାସ୍ତାରେ ଆସି ଗୋଟେ ରାଜନୀତି କରିକିରି ରୋଡ ଜାମ୍ କରୁଛ। ତମେ ସବୁ ଯାକ 1.5 ଫୁଟିଆ ତମ କଟାଯିବ ମା। ସେ ଜେଲରୁ ତମେ ଆସ, ଇଏ ପ୍ରକାଶ ଆଉ କେଇଟା ଛତିଆ ତମେ ରହିଲ କାଳିଆ ମୁଆ, ତମର କାମ କିଛି ନାହିଁ। ତମ ମାଇପ ମାନେ ସବୁ ଧନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି କି ସବୁ? ହେରେ ପଇସା କୋଉଠୁ ଆଣିଛ? ଏଇ ଭିଉ କମେଇକି 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରି ମଦ ପିଉଛ। ତମ ପାଟି ଆଡେ ଏମିତି ପଶିବ, ଗାଣ୍ଡି ଆଡେ ବାହାରିବ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଭାରତବର୍ଷରେ ଆମେମାନେ ଦେଖୁ ଯେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଧର୍ମର ଲୋକମାନେ ବାସ କରନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଏହା ଯେ କିଛି କଟ୍ଟରପନ୍ଥୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖୁଥିବା ମନୁବାଦୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କି ସଦାସର୍ବଦା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟିକୁ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଏମାନେ କିଛି ବି ଏମାନେ କରିପାରନ୍ତି। ତାଡ଼ନା ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଦୂରର କଥା, ତାଡ଼ନା ହେଉଛି ଆଉ ତାଡ଼ନା ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ହେବ। ମାନେ ଏଇଟା କୌଣସି ବଡ଼ ବିଷୟ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏମିତି କିଛି ମନୁବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଯଦି ଚଲାଉଥିବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଏମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା କେମିତି। ତେବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦିଦି ଜଣକ ଯାହା ବି କିଛି କହିଛନ୍ତି ଏହାକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ, ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା କ'ଣ, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ଜବାବ ମଧ୍ୟ ଦିଆହେଉଛି, ଆଉ ଏଇ ଜବାବ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜବାବ ଦିଆହେଇଛି। ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆମେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେବୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ନାହିଁ କି, ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍, ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଆମମାନଙ୍କର ରୋଷ୍ଟ, ଆମମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ। ଆଉ ସେମାନେ ଯେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟିକୁ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଆମେ ସେତେ ସେମାନଙ୍କର ପୋଲ୍ ସବୁ ଖୋଲିବୁ। ତେବେ ଏଠାରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟରେ କେତେଜଣ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ମନୁବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ। ଜଣେ ହେଉଛି ନଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡିଆ କଟପ୍ପା, ଆଉ ଜଣେ ନିଜକୁ କହୁଛି ମୁଁ ଯେ ବଡ଼ ଗୋରକ୍ଷକ। ଏମିତି ଅନେକ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଅଛନ୍ତି ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନେ, ସେମାନେ ବି କମ୍ ନୁହନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତ ଜବାବ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ହଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ତେବେ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଆଗରେ ରଖି ଆପଣ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସମସ୍ତ ନମସ୍କାର। ଆଉ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ରଖୁଅଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।